The table is open for selection. Metallic stripe. Ang sabi nga, stripe. Ang dami sulit. 1-1. 14 corner. 14 corner. Five side. Good shot. One corner. Four corner. Ong-ong to ya ba sakto yung kahit doon tagwa itong hagbong nindot ka itong itong hagbong pero patot irahan ko to dua kabuklukong niya no tulo wow. Kena yun. Hinay lang. Good. Up. Habong man. Eleven sir, corner pangit. 11 corner. Good shot. Four corner. Good shot. Nine corner. 9. Good shot. Paatas na. Corner. 14 back shot corner. Go corner.
Chat yun. Ano? Ano, Jay? Good shot. Dos. Ito side. 6. Two side. Good shot. Gawas na. Naturog yung dosa na kaamong yun. 14 corner. 14. Good shot. Winner! Tabi na. Lamano, lamano. Tika sa sige. Sige, sa mga. People player cover. Pwede may ay combination. 9. Dodges. Marina, Bilanga, T versus Delikado lang kayo. Sir, bang shot corner. 12. Back shot corner. Oo, yun. Sudah to. Dili pa. Elimination pa ni. Pero siya mo away sa championship sa kuan. 9 balls. O katong taga Pitugo. Kasi katong isa kauban niya. Kung kakalo pod, kalo versus kalo. Player to kabila na. Alas 3 pa daw. Alas 3. Boxing. Oh, 9 corner. Back. nakuha bang estudyante po ng kuan. First game. 9 back. Oh, first fight dai. Wa yun oh. Bad shot sir. Dul 8 na. Anak to ganina rin oh. Lagi. Back to ganina. Ito back shot. 4 na. Kara back shot man. Good shot man. Oh, good shot siya pero nang sudan lagi dos. Dos of third ano. Ito kay back shot. Kasi nga lang sa konsil, banda. Bang shot. Ito good shot ko dala kuha Sa pangutanan lang diha mo tugan lang na sila. Ayog tira dayon maglisod. Igna dayon nga unsa kay tawag na sila kung ana tirahan ang nani. kuha siya back shot. Ana gyud. Para sure ba. Ang bank shot kami. Banda na. Good shot siya dos of third. Pero kanang is Bank. mao na. Four corner. Bang shot. Ang spin. City. Good shot. Sura lisod ani. Pakit ra gyud ang utso. 7 corner. Ginhawag lalom. Ayaw dali ah. Istorya. Ayaw dali ah. Istorya dan.
Eight side. Last chance lagi yan na. Kalauso na ito mo. O nasubra.